First of all, consequence of the chosen action. So it is a side effect that was not the main intention but it still occurs as a result of the action. So kining indirect voluntariness is wala ni siya goal but predicted na kung unsay consequences sa iyang gipili nga action. So kaning indirect voluntariness is mauni siya ang imong gibuhat nga imong gituyo bisan kabalo ka kung unsay consequences or unsay mahitabo pero imo gyapon gibuhat og padayon. So for example, ako nagbilar ko tungod kay sige kog tan-aw sa movies or anime, bisan kabalo ko nga na exam pagkaugma, so ako ra gyapon gipadayon og buhat. So unsa may mahitabo sa ako aso nabagsak ko because of lack of sleep and feels drowsy. So dili na ako kagustuhan nga ma-fail sa exam. However, kabalo ko nga kung magbilar ko maglisod gyud kog focus tungod kay drowsy ko. So mao to siya na example. So, nasabtan na ba ang differences sa direct and indirect voluntariness? Ang direct voluntariness gani is na ni siya goal and kabalo ka sa unsay consequences or outcome sa imong gibuhat nga action, and kining indirect voluntariness is wala ni siya goal but predicted na nimo kung unsay mahitabo sa imong action but gi-choose gyapon nimo nga imo gyapon tong buhaton bisag kabalo na ka sa unsay consequences. So mo na siyang differences. So next is positive and negative voluntariness. Positive voluntariness involves in performing an action or engaging in a specific behavior. It is an active choice to do something. And negative voluntariness involves in refraining from performing an action or choosing not to do something. It's an active choice to withhold an action. So ang pasabot ato sa positive voluntariness and negative voluntariness is duha to siya ka klase sa pagbuhat sa tagsa-tagsa nga himuon nga butang sa usa ka tawo. In short, ang positive is maayo nga pagbuhat sa buhatonon, tas ang negative is daotan. Tas ang positive voluntariness kana bitong nakay willingness nga buhaton gayud na nimo nga walay pagduwa-duwa. Like for example, ang pagani nimo diri sa eskwelahan. Tas pagpanarbaho nimo ug kana bitong pagbuhat nimo sa sakto nga pamaagi. Ang negative voluntariness kana bitong galikayan nimo siya nga di nimo siya angay buhaton bisag unsa pa na nga butang. Basta kay wa kay gana or di ka willing buhaton na. Like for example, ang pagpangawat. Og di ka gusto mangawat, di kay ka makakawat. Ang pagpamakak. Tas last is kanang naay nanginangnan bitaw nimo og tabang. Tapos di ka willing ba nga mo tabang maski grabe na kayong nangahitabo. So next is the actual voluntariness. So actual voluntariness occurs when an individual is fully conscious and aware of their actions at the time of performing them. So it involves a direct act of will. So when we say actual voluntariness is an actions or decisions nga made with freedom and wala ka gipugos or threatened para magbuhat og decision. Like for example, ako nag-donate ko sa simbahan kay na-inspire ko to contribute and decides to donate a small portion of my income. So walay napugos sa ako ato donate and na ako'y control over my decision making and can choose whether to donate ba or dili. So mao na siya ang actual voluntariness. So next is the virtual voluntariness. So virtual voluntariness, it involves an action that is performed without full conscious or awareness of immediate intentions, but still considered voluntary because it is based on previous choices or habits. So when we say virtual voluntariness is it happens when a person decides to do something and even they are no longer consciously thinking about it at the moment, their past intentions continues to influence their actions. So kining virtual, mo ni siya nga kung mag-decide ka nga naa kay buhaton bisan wala na nimo giunahuna kay pass na to nimo nga choices bitaw but ginabuhat gyapon nimo ka sa imong present but bisan katong nga imong decision is sa past pa to nimo nga giuna-huna. So for example, ako nagdesisyon ko nga before mag-start ang klase, magtuon yug kog tarong tapos mag-eskwela og tarong. So pag start sa klase, wala na to nako nahunahunaan kato kong decision but pag start sa klase is kanang padayon ako nga gibuhat bitaw nga magtarong sa eskwela, magtarong og tuon. So bisan wala na to nako nahunahunaan nga
decision ako kay bali pass na siya niya. So akong decision is voluntary bisan wala na ko giunahuna nga ang akong decision before is napadayon gyapon og pagbuhat pagbuhat nako kay na-influence ko sa ako ang past nga choice. So mao to siya. So, nasabtan na ba ang actual and virtual voluntariness? So, ang actual voluntariness gani is mo ni siya ang gi-perform mo at that time nga na kay act of will and wala ka gi-threatened or gipugos nga buhaton nimo nga decision. So, ang virtual voluntariness is katong past nimo nga giunahuna but na influence gyapon imong action sa imong present bisan kato imong past nga choice or imong past nga decision is wala na mo giunahuna but still na influence ka nga buhaton gyapon mo sa present. Next, we have habitual and interpretative voluntariness. So, habitual voluntariness, actions that are performed repeatedly and become automatic due to habit. These actions are still considered voluntary because they were initially chosen. So, like for example, this is for all na example ha. Like, pag mata na to sa buntag, the first thing we do is like, ibuka tong mata. And then, the next thing, in general, ginakuha ginato tong cellphone, i-check ang time, check ang messages, mag-surf, ganyan ha. And then, labi na ka ng, as a students, kinanglan gina nga i-check ang phone first for notifications or announcement and everything. Mo gina kasagara ang first nga ginahimo. So, nahimo siyang habitual, it is because ginabalik-balik na nimo siya ginahimo like every day, like there's no instances nga nga dili nimo siya mahimo. Yeah, that's nganong mo na siya mahimo siyang habitual. It is the actions that are performed repeatedly and become automatic due to habit. So, habit na nimo siya balik-balikon na nimo siya himuon, ingan ha. So, next is the interpretative voluntariness. So, it is the actions that are performed based on the interpretation and external factors or circumstances. The individual acts based on their understanding of the situation, which may not always be accurate. So, like for example, if you remember atong last time nag-example si Ma'am Lara about sa wallet nga nawala. So, like for example, katong wallet nga nawala, and for example, ako ang nakapunit, and then dili na ko siya iuli. Kaya wala ko kabalokin sa tag-iya, di ba? Na example last time nga nawala nga wallet, nya wala ka kabalokin sa tag-iya, there's no ID, singan ha. Pure money lang gid siya, ingan ha. So, ako, for example, ako nakapunit, so may interpretation adto nga kwarta kay gusto niya nga ipanghatag or like ipalit na ko siya sa goods and then ako siya ipanghatag sa mga tao. Like mo na akong interpretation, like ang absence ato nga tao kay ako man ang present, ako na lang mahimo sa kung unsa iya buot basin mo na iya buot nga ipaabot adto nga kwarta. So, muna ang interpretative voluntariness. Like, more gi-interpret nimo ang iyang actions nga wala gyud ka kahibalo kung unsay himuon nato nga kwarta. So, for the last part, practical applications of voluntariness. So, first, we have the law. So, in the law, voluntariness is a key principle in legal systems used to determine if a crime was committed intentionally or unintentionally and to establish the culpability of the accused. So, by this, the law determined the actions, if it is intentional or unintentional. Whether it is intentional or unintentional, you have to face the consequences in accordance to your sins nga nahimo. And for the ethics, voluntariness plays a crucial role in ethical decision making. It helps individuals understand the moral implication of their actions and act with responsibility. So, yeah, in ethics, voluntariness is very important in decision making, which is
If you have this voluntariness, you should pair it with the responsibility. Of course, you are responsible, and every actions you do, whether you harm people or not, you need to be accountable and be responsible with it. So that's all. Thank you for watching and listening.